Okay, nami karon sa Katkay. Uy, Nag-last full show mi ha. Okay. Murag mingaw na kayo sa Katkay, okay? Wait lang ha. Wait lang ha. Okay, I'm here, I'm here. Oh, si Chelo sa Bajano, Ben? Okay. Ba na siya? Okay. Lakaw na mi, paingon sa... Paingon na mi sa... Paingon mi sa Divisoria. It's either madto mi sa Cosmo, kay Model Paul, or sa Divisoria magtambay, okay? Okay. Si... Dala graduate? Congratulations. Okay. Graduate ang tara nag-nursing, ha? Okay. Pagawas mi karon sa Katkay. Grab. Grab. Pagawas mi karon sa Katkay. Og hapit na. Mangnakay na may og taxi. Pwede ba na? Hey, you wanna ride? May mga taxi dagan, no? Sa Divisoria na lang dala. Alas 10 na medyo okay lang? Okay. Aman tama taxi mo. Kita? Aman tayo diri na aman tayo diri. Tira. Sige diri daw ta. Okay. Kini mga taxi. Okay, with the plate number. Okay, nanakay na silang Gram. Si Gram. Okay, kami na po. Oh, kami na po. Manunod na po niya. Okay. Okay, kami na sa. Okay. Asa? Divisoria. Hey, may kanang sani? Kanang